कि त तिनीहरू वा तिनीहरूका साथी दोषी छन्। Either they or their friend is guilty. Either they or their friend is guilty. ऊ तिमीसँग किन रिसाएको? Why is he annoyed with you? Why is he annoyed with you? उनी यति कमजोर छिन् कि उनी यो काम गर्न सक्दिनन्। She is so weak that she can't do this work. She is so weak that she can't do this work. हामी अंग्रेजी मात्र होइन नेपाली पनि पढ्छौं। We study not only English but Nepali also. We study not only English but Nepali also. नेपालीको सट्टा तपाईले फ्रेन्च भाषा अथवा अरु कुनै भाषा पनि राख्न सक्नुहुनेछ यसमा सेन्टेन्स बनाउँदाखेरि। म तिमीलाई कहिल्यै माफ गर्न सक्दिन। I can never forgive you. I can never forgive you. यहाँ के भएको भन? Tell me what happened here. Tell me what happened here. तिमीले त्यसको परिणामहरू सुन्नु पर्नेछ। You will have to hear its consequences. Consequences. You will have to hear its consequences. मैले यो सेन्टेन्सहरुमा भनेको कुनै वर्डहरुको वर्ड मिनिङ बुझ्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट गर्नुहोला। म त्यो वर्ड मिनिङ कमेन्टमा रिप्लाई गरिदिनेछु। जस्तै कि यहाँ consequences को यदि तपाई यहाँ consequences को मिनिङ बुझ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। हुन त यसको मिनिङ अब यो सेन्टेन्स हेर्नेबित्तिकै तपाईले थाहा भइसक्यो होला। तैपनि अब डिटेलमा बुझ्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज कमेन्ट गर्नुहोला। म तपाईलाई सक्दो हेल्प गर्छु इंग्लिश सिक्नको लागि। उनी यहाँ आइसकेकी हुनेछिन्। She will have come here. She will have come here. Will have को हामीले प्रयोग यसरी गर्न सक्छौं। त्यस्तै will have को युज गरेको सेन्टेन्स अर्को पनि हेरौं। ऊ पुगिसकेको हुनेछ। He will have reached. He will have reached. बस छुटिसकेको हुनेछ। The bus will have left. The bus will have left. अब rather को प्रयोग हेरौं। उनीहरू लेख्न भन्दा पढ्न रुचाउँछन्। They would rather read than write. They would rather read than write. अब according to use गरेर सेन्टेन्स हेरौं। म तपाईको निर्देशन अनुसार काम गर्न सक्दिन। I cannot act according to your directions. I cannot act according to your directions. क्रिस्टिना जेनिफर जत्तिकै सुन्दर छैन। Christina is not as beautiful as Jennifer. Christina is not as beautiful as Jennifer. ट्याङ्कीबाट
पानी चुहिरहेको छ. Water is leaking from tank. Water is leaking from tank. तिमी स्कुलबाट कसरी घर पुग्यौ? How did you get home from school? How did you get home from school? यो सेन्टेन्समा हामी has been को प्रयोग हेरौं. उनी बिहानैदेखि गीत गाइरहेकी छिन्. She has been singing a song since morning. She has been singing a song since morning. तिमीलाई आफ्नो देशको चाडपर्वहरू बारे थाहा हुनुपर्छ. यसमा must को प्रयोग हेरौं. You must be aware of the festivals of your country. You must be aware of the festivals of your country. चलचित्र हेर्न जाउँ अथवा फिल्म हेर्न जाउँ. मैले लामो समयदेखि कुनै पनि हेरेको छैन. Let's go watch a movie. I haven't watched any for so long. Let's go watch a movie. I haven't watched any for so long. तपाईसँग कतिजना बस्छन्? How many people live with you? How many people live with you? के तिनीहरूले खेल खेलिसकेका छन्? यो भइसकेको कुराको बारेमा हामीले कुरा गर्दै छौं. Have they finished playing the game? Have they finished playing the game? If को प्रयोग हेरौं अब. यदि उहाँ यहाँ आउनुभयो भने म उहाँलाई मद्दत गर्नेछु. If he comes here, I will help him. If he comes here, I will help him. तिमी कोसँग बस्छौ? With whom do you sit? With whom do you sit? यो हामीले स्कुलमा पढ्दै गरेको केटाकेटीहरूलाई पनि सोध्न सक्छौं यसरी. सम्झनुहोस् अथवा सम्झनुस्. एक पटक बितेको समय फेरि फर्केर आउँदैन. अथवा सम्झनुहोस् एक पटक बितेको समय फेरि प्राप्त गर्न सकिँदैन. Remember, times once gone can never be regained. Remember, times once gone can never be regained. कुनै कुरामा 100% इफोर्ट लगाउनु भएको छ तपाईले भनेर सोध्नु पर्यो भने हामीले यस्तो सेन्टेन्सहरु युज गर्न सक्छौं. आफैलाई सोध्नुहोस् के तपाईले साच्चै अंग्रेजीमा आफ्नो 100% दिनुभएको छ अथवा 100% दिनुभएको छ. Ask yourself, have you really given your 100% to English? Ask yourself, have you really given your 100% to English? यो अब हाई एल्टिट्युड को कुरा हामी गर्दै छौं यसमा. जस्तै कि तिनीहरू जति माथि जान्छ उति चिसो हुन्छ. The higher they go, the cooler it is. The higher they go, the cooler it is.
आज साँझ अथवा राति भनौं म बाहिर जान चाहन्न I don't want to go out tonight. I don't want to go out tonight. तपाईले आफ्नो खराब कर्महरूको लागि क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुनेछ You must compensate for your bad deeds. You must compensate for your bad deeds. के तपाई कम्प्युटर प्रयोग गर्न जान्नुहुन्छ Do you know how to use a computer? Do you know how to use a computer? म छक्क परे उनले प्रश्नको जवाफ दिन सकेनन् To my surprise, she could not answer the question. To my surprise, she could not answer the question. समाचार हेर्दा तनाव हुन्छ अथवा यदि मैले समाचार हेरेँ भने तनावग्रस्त हुन्छु If I watch the news, I get tense. If I watch the news, I get tense. अरूको नक्कल नगर्नुहोस् अथवा अरूको नक्कल नगर Don't copy others. Don't copy others. रोकावटको लागि माफ गर्नुहोस् Sorry for the interruption. Sorry for the interruption. उनले यसमा काम गर्ने छिन् She will be working on it. She will be working on it. तिमीलाई सजाय हुनुपर्छ You must be punished. You must be punished. एउटा मजाको सेन्टेन्स छ अलि मोटिभेट गर्ने खालको सेन्टेन्स यदि तपाई निर्णय गर्नुहुन्छ भने ब्रह्माण्डले पनि तपाईलाई रोक्न सक्दैन If you decide, not even the universe can stop you. If you decide, not even the universe can stop you. कुनै प्रोग्राम अथवा केही कुरा मुभी नै भनौं 10 बजे सुरु हुन्छ भन्नु पर्यो भने हामीले यसरी भन्न सक्छौं 10 बजे सुरु हुनेछ It will start at 10 a.m. It will start at 10 a.m. अब हामीले कुनै आफ्नो प्रतिज्ञाको बारेमा कुरा गर्नु पर्यो भने यसरी भन्न सक्छौं मैले आफैसँग प्रतिज्ञा लिएँ कि म ... पटक्कै बोल्नेवाला छैन अब यो ... को ठाउँमा कुनै अब भाषा पनि हुन सक्छ अथवा कुनै शब्द अथवा त्यस्तै केही कुराहरू हुन सक्छ I've taken a pledge to myself that I'm not going to speak ... at all. I've taken a pledge to myself that I'm not going to speak ... at all. एउटा राम्रो सेन्टेन्स छ यद्यपि ऊ गरिब छ ऊ इमानदार छ हामी सधैँ यस्तै हुनुपर्छ Although he is poor, he is honest. Although
he is poor, he is honest. मान्छे गरिब छ भने पछि धनी हुन सक्छ, तर मान्छे फटाहा भयो अथवा उसको इमेजमा केही दाग लाग्यो भने पछि त्यो हटाउन मेटाउन सकिदैन। मलाई यस्तो लाग्छ, मलाई यस्तो लाग्दैमा सबैले यस्तो लाग्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। तपाईलाई के लाग्छ कमेन्ट गर्नु होला। जहाँसम्म हामीलाई याद छ उनी अस्ति यहाँ थिइन्। As far as we remember, she was here the day before yesterday. As far as we remember, she was here the day before yesterday. हामीले अस्ति भन्नु पर्यो भने the day before yesterday भन्छौं। खानको लागि यहाँ राम्रो ठाउँहरू कहाँ छन् अथवा बाहिर खान जानको लागि राम्रो ठाउँहरू कहाँ छन्। Where are the good places to go out and eat? Where are the good places to go out and eat? उनीहरू अहिलेसम्म गइसकेका हुनेछन्। They will have left by now. They will have left by now. बजार कति टाढा छ? How far is the market? How far is the market? सबैतिर किन यति ठूलो कोलाहल मच्चियो? Why there is such huge noise about it all over? Why there is such huge noise about it all over? Why there is such huge noise about it all over? सबै भिडियोहरू सिरियली हेर्न चाहनुहुन्छ भने गुगलमा आम्भो इंग्लिश सर्च गर्नुहोला। त्यसपछि यो @nepal.net/english भन्ने वेबसाइट पाउन सक्नुहुनेछ। यो वेबसाइटमा सबै भिडियोहरू सिरियली राखिएको छ। तपाईले एक क्लिक गर्नुभएपछि सबै क्याटेगोरीको भिडियोहरू सरर प्ले हुन्छ। तपाईले प्ले अल गरिदिनु भएपछि सबै भिडियोहरू सरर प्ले हुन्छ र तपाई 1-2 घण्टा मजाले आरामसँग पल्टेर भिडियोहरू सुनेर बस्न सक्नुहुन्छ अथवा हेरेर बस्न सक्नुहुन्छ। Thank you for watching.